साबजुनानि प्लेयार समबो कोइनाय बले बले हमबाय बले लगिनो कोइनाय TCS General Development Officer Point itu mengaku pemakai simpan dalam kesehatan lain. Tahun 2009 ini final match ni ketara tapi musim dijaga dia forma dapat di sabuk. Fiaba opai thakle bisingo jotoni kuplai sabung lo jeng lugui manai. Oro jotoni sini laja kene bone bagi jotono wari. Terini sini gas lo sini players lo bai terek kai simung sibai delai tongmani jeng lugui bangka. Sini chairman sir tamu sebi क्या बात चार Omakai jeng pasangan cenglen pusaka thanglai ini fadi belai hambai belai hambai thank you so much belai hambai sar songno om obong kai ini poi jun ni pai thak champion borok aingo chini ang sini sar songno kicha two teams zonal level league final match of Haisho Koiga. More final match ni inauguration is a program ni Achuk Panjang Kuila Mahambaya Paru. And my love and regrets for Honorable EM Sports and Youth Affairs, Honorable MDC, Hasigono Kunabono, this is a position betting community. Special like the position of betting tiger. My loveliest and dearest uncle, Monobang Hambaya Paru Chini, Zonal Development Committee Chairperson, all dignitaries, officers, officials, umpires, players, managers, Jotona Hambaya Pari, Ang Kabangkok Saglak, Tobe Tini, more match is a venue, Ang Bektigotobabe of venue no Mazangzagiye. Sunnubo World Cup Final Rogobo. Pakistan by India ni final match. New Zealand dong kai apo crowd klok kabang thai je final thinai ro borok ni jeba kaisani ground dong ke tini oro prochur crowd tokam thangnai qualifying match puran nai thaigauro Baijal bari ni players ro Sesni 500 baro very exciting match nang nailanka kisi sani bagai Ananto Babuni Basai Bali Sabzunal কোনো রকম বড় জিতি খাইছে এবং আদিনো বাসাই বালি প্লেয়ার জমি কমাম্মা বয়স গরান প্লেয়ার্স তুইয়া কই কিন্তু যিনি সোহেল বাবুনি অরুণী টিমনো কিন্তু বড় ডিফিট খেয়ে ম্যাচ ফিক্স নিখা না পড়ে তিনি অর দুইটা ভেরি বিউটিফুল টিম অটিমো তারপরে বাসাই বাড়ির টিম তিনি বসকান্ত চালাই যায় তুই মধু নবান্ডে এস্টিমেট খেলেনি কোনো কক করে চালাই যায় তুই মধু নবান্ডে এস্টিমেট খেলেনি কোনো কক করে বড় যথেষ্ট প্রিপারেশন তুই বড় ফাইকা বিয়াবা তিনি ওর তুলার শিক্ষক নুবিয়া কামাই থাকা মুঙ্গিয়া কামি কামা যাক दूसरी कमाई थंगा बाइजाल बारी कमा जाए और न्यूट्रल एक्टर माथो पाए बासाई बारी में टीम मोदू दिली थंगना हम प्लेयर्स होगा जब दोनों बेलाई आनी बेस्ट विशेस याफारो क्रिकेट मैच आनी जो तो सीमानी अंगो मुती मैच होगा थंग याफारो फिटनेस नारंगन बगी आगी क्रिकेट थंगवाई
the best part of limited overs cricket flag, Jes Gangui, Ran Tisawi Sigiri Manke Nunji Gan Chomdes. Match rogo bowlers rogi temun kuno function create. Sen kawanga limited overs cricket o luka. Manoj Pravakar ni khoroksa agi fast bowler tolu. Sri Lanka ni Sanat Jai Surya Bai Kalu Vittarana bini career ses career bumang fast bowler no ses porjonto spinners namni dike spin bowling sikhai. So limited over cricket is all about batsman ni game. Cricket naina bhayo, batting naina ni bhayo buye. So tini jana batsman log nongni